Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang insya-Allah kita semua sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Bil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan yang diiringi nikmat sehat wal afiat hingga di siang hari yang berbahagia ini kembali kita dapat berkumpul, bersilaturahmi, bermuajahah dalam rangka menaikkan kewajiban yakni melaksanakan salat Jumat dalam keadaan sihah wal afiat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang insyaallah kita termasuk di dalamnya dan kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa sebelum salat Jumat dilaksanakan, kami pengurus Masjid Jami'ul Akbar akan menyampaikan beberapa maklumat. Adapun maklumat yang pertama mengenai laporan keuangan kas Masjid Jami'ul Akbar. Pada laporan Jumat tanggal 14 Agustus 2026 sebesar Rp42.288.000. Adapun pemasukan sebagai berikut. Kotak Jumat tanggal 14 Agustus 2026 sebesar Rp635.000. Lalu kotak amal yang di depan sebesar Rp520.000. Jumlah pemasukan Rp1.155.000. Jumlah seluruhnya Rp43.443.000. Namun dikeluarkan untuk keperluan masjid dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2026 sebesar Rp1.250.000. Jadi saldo sampai hari ini Jumat tanggal 21 Agustus 2026 sebesar Rp41.193.000. Demikian mohon menjadi maklum Jakarta 21 Agustus 2026 atas nama Ketua Masjid Jami'ul Akbar Bendahara Bapak Haji Sutomo. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kami melanjutkan maklumat ini mari sama-sama kita baca Ummul Quran suratul Fatihah, yang mana Fatihah ini kita hadiahkan untuk guru-guru kita, untuk orang-orang tua kita, kaum muslimin wal muslimat yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah anugerahkan maghfirahnya. Dan Fatihah ini juga untuk saudara-saudara kita yang mungkin sedang berbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, kita doakan berkah suratul Fatihah segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus untuk guru kita yang sampai saat ini masih dirawat di rumah, semoga Bapak Ustaz Haji Aka Jalni senantiasa berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Fatihah ini juga untuk para donatur yang senantiasa menyisihkan hartanya di jalan Allah. Kita doakan semoga hartanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Dan Fatihah ini juga untuk kita yang sama-sama hadir pada siang hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan iman dan Islam, memberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Ala hadihi niyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk maklumat selanjutnya, petugas Jumat di siang hari yang berbahagia ini yang bertindak sebagai khotib dan imam Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Haji Abdul Fattah, sedangkan muazin Bapak Sugito. Kemudian kami menghimbau untuk anak-anak sekalian yang ikut melaksanakan sholat Jumat pada siang hari ini, baik yang ada di lantai atas maupun yang ada di lantai bawah, untuk tidak bercanda, tidak ngobrol, tidak teriak-teriak, tidak jalan-jalan, ya, tidak kesana kesini, duduk dengan tenang dengar sedang berkhutbah. Dan kepada jamaah yang membawa telepon genggam, kami mohon untuk dinonaktifkan sementara demi tertibnya sholat Jumat di siang hari yang berbahagia ini. Dan bagi jamaah yang masih ada di saf belakang untuk bergeser maju mengisi saf-saf yang kosong yang ada di depan, meluruskan serta merapatkan safnya. Itu saja kiranya yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami mohon nanti selepas sholat Jumat di belakang kita ada jenazah. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti sholat jenazah. Untuk tertibnya, untuk masuknya waktu, mari sama-sama kita bersolawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyu bi khalqihi wa khaliluh addal amanah wa ballagar risalah wa nasakhal ummah wa tarakana 'alal mahabbatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa harik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini tak banyak yang ingin Khotib sampaikan. Khotib hanya ingin mengajak dan berwasiat kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang sukses menjalani hidup kita di alam dunia ini dan sukses nanti di akhirat dengan terhindar daripada siksa api neraka. Kalau sampai hari ini kita masih menjadi orang yang lalai melaksanakan apa yang Allah lakukan. Kalau sampai hari ini kita masih termasuk jadi orang yang tidak semangat menjalankan ibadah, maka carilah cara agar kita menjadi orang-orang yang takut kepada Allah dan semangat menjalankan ibadah. Banyak caranya, di antaranya adalah dengan banyak-banyak ingat mati. Kata ulama, man aktsara dzikrul maut, siapa orang yang sering ingat mati, aqama bi salasati asya, dia akan memuliakan dirinya dengan 3 perkara. Kalau kita sering ingat mati, maka Allah muliakan kita dengan 3 perkara. Pertama, ta'jilut taubah. Orang yang sering ingat mati, pasti dia akan bersegera mengejar ampunan Allah. Karena Allah juga yang suruh dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kalian mengejar ampunan Allah. Maka kata ulama, orang yang sering ingat mati, pertama dia pasti menyegerakan untuk bertobat. Dengan cara apa? Perbanyak baca istighfar. Kita harus banyak baca istighfar, hadirin, setiap hari. Dan waktu yang paling bagus beristighfar adalah waktu sahar. Kalau sekarang subuh jam 4:30 lebih, berarti jam 4. Itu waktu yang paling bagus untuk kita beristighfar. Dan orang yang memperbanyak baca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja. Kata Nabi, orang yang banyak istighfar, kalau hatinya sempit, Allah akan luaskan. Kalau dia punya kesulitan hidup, Allah akan berikan jalan keluar, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan jalan keluar dari tempat yang tidak disangka-sangka. Maka hadirin, kalau kita sering ingat kematian, pertama ta'jilut taubah. Kita senantiasa hadirkan istighfar dalam hati kita. Lalu yang kedua, hadirin, dikatakan kata ulama, siapa yang banyak mengingat kematian, qanaatul qalbi, hati dia selalu merasa qanaah. Orang yang sering ingat mati, hatinya akan merasa cukup dengan apa yang dia punya. Enggak selalu kepengen ngambil punya orang. Enggak selalu mengejar-ngejar yang bukan milik dia. Kenapa? Karena dalam hatinya selalu tertanam rasa cukup. Hati kita, saudara, yang penting itu cukup. Banyak belum tentu cukup. Tapi kalau cukup, alhamdulillah. Pas lagi perlu, Allah cukupkan. Makanya yang penting adalah rasa cukup dalam hati kita. Orang yang sering ingat mati dikatakan qanaatul qalbi. Hatinya akan merasa cukup atas apa yang Allah berikan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Lalu yang ketiga, kata ulama, orang yang sering ingat mati, wanasyatul ibadah. Dia akan girang, dia akan semangat di dalam mengerjakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Sholatnya enggak pernah ditinggal,
sedekahnya dikeluarin, zikirnya dibaca, Al-Quran dibaca. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ibadah itulah yang kelak akan menjadi penolong dia ketika dia kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya hadirin kita berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa menjadi hamba-hambanya yang senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintah. Dan kita berdoa untuk senantiasa diberikan kesabaran di dalam meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Dan akhirnya kita berharap mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وجزر. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبي الرحمة وشفيع الأمة وارض اللهم على أصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين وعن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة والتابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. واجعل بلدتنا آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبات علي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المآسي والذنوب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هدية لنا وهدية لهم وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن